screenshot. Traka, brother! Brother, brought by Ayun. egg. Naglaglag na siya, guys. Laglagan na. Accept. Accept. Yawa yan. Hula. Ayan, meron na. Meron na. Thank you. Wala na si... Asan si Ate, no? Wala? Busy? Si JB nasa Pilipinas pa. Thank you for Rose. Nasa Pinas na si ano? Oo, pagkatapos nito.